كالسب كميت هاي توتو بليس نكابر بابليس كوردك تربشان اللغناي انت يقاتي ميكي فقالني عند حكون كنت زقات امك نقر من ملوك اني نالو نينا قات امسخ من الوقت لو معلتي سامعك ياخذ كون تخلي اخي انت يقاتي ميكي مخنياتو نقلقل سوات ناي كوليت اقام نقلقل سوات يودقوم يملسو نعي كافتي نعي كنغريك هذا حاني زقات امن مالتي انا حجي نقو كمزي نسرح خيدي لافتس اخلو مالتي هاندبت ناي مودقتي غيره مالتي ابزي ناي تحت ناي طوبنا ناي رج نغبرلو خاني كمز بقى انتي مخبلك كمز منقصقاس كمز عبس الى سبقخ ما ودلي تردي خاني هاندبت مالتي بزي فلطو حجي انا طلع لي مسكركو حكمنا نفسي رخيبيا بزياده مالتي نتما بتكبابي نعيز فلط ابس زلا زياده دحنك مسكرالو خلاين انا قلت هزبي خحلف لدلي مهنياتو نعيس لغلطي فزات عني نتي خالق تتقامها اي بصحوني مالت ايكونن مسكيزه بصح خالي ترديخاني سلازي اتم تقوم دلو سباسي بقى ساعه زونه ነገር አምና ሰም ዘይ ወረደስ ጾይለም ኮስዎ የብለምን ኮሽተብ ጎብሩ ወለዎም እንደገና አነይ ባዕላቶም ነፍሰን ኩሕልውለዎም ባህልቲ አነ እንበርን ባዕለ አነ ሕጂ ኮም ምኽብል ኮሎ ሰብ ሰሚዕ ግን አነ ሳዕ ዘይ ወረደኒ አይፈልጥኒ ነይረ ትረዲኻኒ መናትስ ከም ዝሕምን ገለ ይመስለን ነይሩ ማለት እዩ ሃንደበት ግን ያ ሕክምና ምስከርኩ ሕክምና ነውሕ ሰዓታት ምስ ደቀስኩ ድሕሪ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ሃለዋት ምስ ፈለጥኩ ናይ ደም መርመራ ገይሮም ኩሉ ነገር ምስ ገበሩ ድሕሪ ክንደይ ውጽኢት ነጊሮም ነው ማለት ይኻው ምኻኑ ድሓር ከምዚ ጨጉረይ ከኣነይ ካብ ሱሩ በቃ ከምዚ ዝሓመመ ሰብ ወይ ድመሽመሸ ሰብ ጨጉረይ ብሙሉኡ ኸይዱ ማለት እዩ ካብ ሱሩ سمعنا لهم ديكم برخات سمعك لنا خبرت حافتنا قصلي بطعم قداس اغريتي بمولو خيدو ولا حجيتي تاغال بروتين لا تشط عليه زنبرت نعي حفسي عبدالله كابا يدغز نيراني كم صعبينن كم تنقن كم زلوون اي نغراتنن بفلط ነገር يبلين بقى جاس مغدل طرح لي انا وسيديو ገጂፈን يرقرب ናይ حرسي بقى ገጂፈን لخو خغدل دليله وسيده بقى بهم فليت امبر انا زحمم اي مثلن ማለት እዩ تام دكتورات كني حقاو سقم تختوست تخلي اخي قال يبولخن ولاس دخونه ነገር بزعوي تزاربخن هو انت لكني كاناتي بريفات الله ناي حكيم ማለት እዩ هاوس ارس ناي غزام كم ناي حكيم ناتكاب على خط حزام ማለት ناي بريفات انت لاتني مغنياتو نفس خسي بزح بروتين يركب نيرو ابتوبياس قلطيفك ግን اشتوب ገርኪዮ اشتوفت ገርኪዮ ማስ አቋርጽኪዮ حجيتي زروخ بوز نبره بروتين مسانه بكاب راسنا نكل اكلاتنا خاسله زخيد بقى ترسخي ناي راسخي وهيتاتسي ميتي لاتني كوم سلا زخونه يጨጉርخي قدامنت كم زخ خيد كيلو إلاتن مالتي ترديهاني سمعك لنا هو جن شعوسي كمزي سي حقاوي كونن زي ويكاني كندزخو بخوين دورو من ويكاني بزي حقري تشيت الكلام حياتيتهم خد اي حتى تخنتم حكمنا اخي انا حجي كوبو اش كمزي عينت زخ نغرسي مدهانيت تጥቀም ዲኺ የሚሎምኒ መጀመሪያ ከምዚ ፕሮቲን ተወስዲ ዲኺ አይወላውን አይበሉንን ግን ሰምታይ ሎምኒ ዝኾነ መግበሲ ከምዚ ጉቡ ነፍስስ አይተብየ ነርኪ ሎምኒ ምክንያቱ ሓቆም የንካ ንጎ ቆርሲ ላይ ወስድካኡ مسح طرح يتبلع ترديهاني اتي ناي مشيتن ناي نغون اي وسدني ناي ليت مالتي ناي نغوز يوسد عشي دشه مسح خاني غوب يبلع اب 9 4 دقيقه لها ناي طعمت كمزي بصبص ابليكاسات يلو نعو ست مالتي ديرو اي دررني نيره ولا لا طمخو خلوه مالتي مهنياتو كو مثل زبلتن تابز دلامساي زخونه سي اي تبلع خدغش بين دحر خون كتقول دحر خون كي زخونه توستي يبلكن ولا أفل خون ولا خمزي بانانا خون تأميلك سايتبلعي ساعة 4 خون كله بقى خمزي قالو بتبص قبل كاساتي خلطه من كان قاله نساساتي خطرح تحضر زله كسله زبلتني انا خابت زبلتني له بقى زخونه خمزي مبلع قاله تنقنقم بارسي قدي فيا بقى بحقه وسرع من قد قال يبلع نيره مالتي حجنا عي قلتي في تقعني هل تورحي قبركون او اشتغل تورحي لك 20 تشتغل ودي لي اخاف 8 كلتن كن كم زبلك غلطي فهاسيني اوكي كبرت حفتي نتصبق على اخي نقول لسبينا على خطر يكون درجه 200 قدن دق انسيان 200 زغداي زخاب نحزو درجه 7 معلتي
ጆኺ ፀጥራ ይኮንክን እግዚኣብሔር ካውፅእ ከሎ ሓንቲ ሕቶ ንዓኺ ዘላትና ኣነ ግን እታ ዝሸጠትልኪ ሰብ እትኪ ሜዲካል ሂስትሪ ወይ ከዓኒ ካብ ሓኪምኪ ወረቐት ኣምፅኢ ኩነታት ጥዕናኺ ክንሪኦ እሞ ኩነታት ጥዕናኺ ርኢና ካዚ ዝወሃብ ፕሮዳክት ወይ ከዓኒ ዝብፅበፅ ክንህበኪ ለሓትታት ክዶ ዝኾነ ነገር ሓትልኪ እንታይ ኢላትኒ መሲልካ ንዓ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ከምዚ ናይ 24 ሰዓት ሸር ትብሎ ምስ ረኣኽዋ ፕሮቲን ከምዚ ገለ መለገለ ዝብል ነይሩ ኣውርዮ ሕጂ ንዓኣ ስለ ዝፈልጣ ብቐረባ ከዓነ ደው ኢለ ሓቲተያ ኣብዚኣ ዘላ ምሳይ ኣብዛ ዓዲ ምሳይ ኣብዛን ዘለኽዎ ማለት እዩ ደው ኢለ ሓቲተያ እንታይ ትብለኒ ሽዑ ንስኺ ጥራሕ ዘይከን ክትጥቀም ደሊኻሲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ግሩፕ ከም ዘለዋ ተጠቀምቲ ናቱ ምዃና ንዓይ ነጊራትኒ ድሓር ከዓነ ኣብ ሶምን ክልተ ግዜ ከዓ ትምህርቲ ብዛዕባኡ ከም ዝመሃራ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ ክምህራ ከም ዘለዎ ነተን ዝወስዳ ብግቡእ ከዓ ከም ዝከታተልአን እያ ንዓይ ነጊራትኒ ኣነ ከዓነ ሕራ ይበሊ ድሓን ስለ ዝፈልጠኪ ንዓኺ ንዓይ ስኺ ኣነ ካባኸ ገዛልኪ ኣብቲ ግሩፕ ድሓን ኣይትእትውኒ ኢልያ ምክንያቱ ስራሕ ስለ ዝኸውን ከዓነ ምስቲ ትብዮም ዘለኺ ትምህርቲ ክጥዕመኒ ስለ ዘይክእል ድሓነይ ንዓይ ብብሪባት እንዳረኸብኪ ኢኺ ተረድእኒ ኢለያ በዚኣ ንዓይ ብብሪባት ትነግረኒ ከመይ ኣለኺ ኢላ እውን ትከታተለኒ ክንደይ ኪሎ እውን ጎዲልኪ ኣብ ገዛ ከዓ ተወሳኺ ስፖርት ስርሒ እንዳበለት ትሕብረኒ ነራ ሓቂ ሓይሽበት ንሳት ተማሃረቶ ክትከውን ትኽእል እያ እንድዒ ብዓቕማስ ገይራ ግን ያ እንድዒ ብኸመይ ንዓይ ቀልጢፍ ትቅዒኒ ከምኡ ገይርኒ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ድሓር ግን ነጊረያ ኣብ ሕክምና ምስ ኣተኹም ድሕሪኡ ምስ ወፃኹም ትምህርቲ ሓፍተይ ኣነ ዝሓተትኩ ሕቶ ግን ቅድሚ እቲ መድሓኒት ንዓኺ ውሰድዮ ምባላ ወይ ከዓ ቅድሚ ንሳ ምሻጣ ስኒ ንዓኺ ካብ ዶክተር ክወረቐት ኣምፅእ እሞ ኩነታት ጥዕናኺ ክንሪኦ ኩነታት ጥዕናኺ ርኢና ከዓኒ ንዓኺ ዘድልየካ ዓይነት ፕሮዳክት ክንህበኪ ኢላስ ሓቲታት ክዶ እያ ነራ ናተይ ሕቶ ላላ ኣይሓተተትን ልንሳ ወላ ሓንቲ ሓተተትንኩም ኢላ ጥራሕ ገጅፍ ኣለኹም ስበልኳ በቃ ሞ ክትወስድ ትኽእል ኢኹ ከምዚ ኢልሃኒ ኣብዚ ሎ መስለኒ ከምዚ ንኣብነት ከምዚ ናይ ፕሮቲን መወሰኺ ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ፕሮቲን ዘይብሉ ጥራሕ ኣእኮሎ ክትወስዶ ዘለካ ብዝኾነ ዘይብሉ በቃ ዝኾነ ነገር ሕዋስ ዘይብሉ ይፈላለዩ በዘወይ ኣብዚ ሎ ድሓን ኣይወዳእኽዎን ብምንታይ ምኽሪእክመ እምበር ምሳይ ኣሎ ብዚ ኩሉ ሻሂ ኣሎ ዝብፅበፅ ከምዚ ዕረ ዝመስል ኣሎ ከምዚ ሓፂር ሓፍር ኣሎ እንታይ ይበሃል ብትግርኛ ኣይፈልጦን እንዴ ግን ኣሎ ብዚ ብዝኾነ ምሳይ ሕዋት ስለዚ ናይ መድሓኒት ናይ ሕክምና ወረቐት ከይረኣየት ሸይጣትልኪ ንክትቃጥን ተባሂሉ መቕጠን ኢላ ንሱ ሂባትኪ ማለት እዩ ወበቃ ምሳይ ካልአይቲ ሕቶና ሽማ መን ትበሃል ዝሓፍትና ሰናይት እዚላ ምሳይ ሰናይት ተስሚ ሽማ ባ ትፈልጥዮ ሰናይት ግርማይ ትበሃል እያ ፈልጣወ ሰናይት ግርማይ ኣብ ስዊስ ተቐመጥ ሸይጣትልኪ ንዓኺ ሓቀይ ወረቐትኪ ከይሓተተት ኩነታት ጥዕናኺ ትፈትውያ ኺ ሓፍትኺ እያ ከምዚ ክትገልፅልና ዝፀናሕኪ ፅቡቕ ማስ ፅቡቕ ርክብ እዩ ዘለክን ብጣዕሚ ክገርህስ መሽክነይቲ ሓፍትና ግን ስኺ ጥራይ ኣይኮንክን ግዳይ ኮንኪ ብዙሓት ምሁራት ኣሕዋትና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ግዳይ ናይዚ ፕሮዳክት እዚ ኮይነን ኣለዋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንስኺ መፂኺ ዘለኺ ግን ድሓን እንቋዕ ከዓ ንእግዚኣብሔር ካልእ ኣይገበሮ ንነዊሕ ትወስድዮ ነርኪ ኩሊትክ እውን ምተመንጠለት ነይራ እያ ካልኦት ከ ንስኺ ትፈልጥየን ከምዚ ናትካ ዓይነት ድወስዳ ኣለዋ ዶ ምናልባት እዛ ሰናይት ኣላ ሓንቲ ቅድሚ ኣነ ሕጂ ወላ ካብ ናታ ዘይኮነ ትጥቀም ካብ ካልእ ሰብ እያ ንሳ ተጠቃሚት ወላ ኣብዚ እውን ብገለ ከምዚ ብዘረባ ምስ መፀ ማለት እዩ በቲ ፀጉረይ ንዓይ ዝወረደኒ ኣጋጣሚ ንዓይ ክትበፅሓኒ መፅያ ፈሊጣ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ስለ ዘላ ሕጂ ከምዚ ተጠቃሚት ከምዚ ብከምዚስ ፀጉረይ እንዲ ከምዚ ኢሉ ካብኡ ዝመፀ ሳዕብየን እዩ ከምዚ ኢሉ ከይዱ ኢለየን ሕጂ ሰንቢዳ ወላ ንሳ ከዓ እንታይ ትብለኒ ወኣነስ ካብኡ ምዃነት ሳዕብየን ኣይፈለጥኩን እምበርሲ ሃንደበት እንደ ከምዚ ናይ ፅሩር ምባልን ናይ ምውዳቕን ገይረ ምክንያቱ ብሕክምና ከዓነይ ዝኾነ ቸክ ገይሮም ኮንትሮል ገይሮምስ በቃ ክረኽብዎ ይከኣሉን ካብ ምንታይ ምዃኑስ ሕማም የብልክን ጥራሕ ይብሉን ኢልሃኒ ሞስከ እቲ ፕሮቲን ተወስዮ ዘለኺ ደው ዶ ይተብል እዮ ንናልባት ከዓ ካብኡ ከይከውን ንዓኺ ወሪድኪ ኢልያ ፍቱን ኤላ ብድሕሪኡ እውን ደው ሰበለቶ እቲ ዘውድቃ ዝነበረ እውን ከምዚ ገደፋ እያ ከዓ ተዛሪባ ስለዚ ካልኦት ትፈልጥየን እውን ከምኡ ዓይነት ኣጋጢሞኒ ካብ ምንታይ ምዃኑ እየን ዘይፈለጣ እምበር ከምዚ እዋ ካብ ምንታይ ምዃነት ንሳ ሕጂ ካብ ምንታይ ከምኡ ከም ዝገበራ ኣይፈለጠትን ንባዕላ
ግን በቃ ጥራሕ ሃንደበታዊ ከምዚ ናይ ዓይና ፅልግልግ ከም ዝብላ ብቀትሪ ምድሪ ከም ዝፅልምታ ያ ከም ጥራሕ ነገራት ናይ ወላ ሓንቲ እንሳውን ሕክምና ኸይዳሲ ወላ ሓንቲ ክረኽብዎ ይከኣሉ ናይ ፈለጥዎን ኢላ ግን ኣነ ንናልባት በት ናይ ዘጋጠመንስ ኣንተ ከምዚ ከይከውን ናይሲ ሃንደበት ባዕሎም እዮም ሕክምና ነጊሮም ንኻ ሓቂ ሓይሽ ወላ ናይ ማለት እዩ ባዕሎም እዮም ነጊሮምኒ ከምዚ ፕሮቲን ስለተወስድ ናይ ከምዚ ሲ እንታይ ተወስድ መድሃኒት ኣገዛኽ እንታይ ካብ ሕክምና ወፃኢ ዘይተፈቀደክስ እንታይ ተወሲድ ክሎምኒ ብኸም እዮም ፈሊጦም ባዕሎም በር ኣነ ንሱ ምዃኑ ሳዕቤን እውን የፈለጥኩ ነይረ ባዕሎም ግን ናይ ከምዚ ትጥቀሚ ኢኺ ምክንያቱ ንስኽን እቲ ፕሮቲን ነፍስኺ ሲ ንፕሮቲን ኣይትቀበሎን ኢሎም በቃ ቀበሎ ይከኣሉን ቀልጢፍ ናይ ተፀቃዒት ገይርኪ ኢሎምኑ ማለት እያ በዚያ ያነ ሕጂ ፈሊጠ ናቱ ምዃኑ ሳዕቤን ሕጂ ሓንሳብ እሞኒ ህዝብና ታብታብ መግበር ካብ ዝዓቢ ምስክርነት የለን እግዚኣብሔር ከምኡ እዩ ዝገብር ኢኹሞ ዶ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከኣሎ ደይሰምዐ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡካትን ኣብ ዩቲዩባትን ስለዘይወፀና ሕጂ ዝሓፍትና ሲ ቲክቶክ ተኣተቐኒኺ ዶ ወላስ ኣብ ካልእ ሚድያ ጥራይ ክትሳተፊ ኣብ ፌስቡክ ገለ ወይ ብኸመይ ከይሰማዕክና ቀኒኺ 7 መዓልቲ ሙሉእ ጎስጓስ ጌርናሉ ሲ ኣበይ ነርኪ ቲክቶክ ኣይትጥቀም እንዲኺ ኮንኪ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣያትን ብሩኻዊ ኣይተጠቀምቲ ኣይኮንኩን ሕጂ ከመን ኣጋጣሚስ ሕልፍ ክትብል ስለ ዝረኣኹኹም እየ ካብታ ንእሽ ጫፍ ኣርእስቲ ሒዘ እየ ተዛሪበ እምበር ያ ብዙሕ ብኸም እየ ስለዘይሰማዕኹኹም እየ እዚኣትኹም ብዙሕ ከዓ ፌስቡክ እዚ ቲክቶክ እውን ኣይጥቀም ፕሊስ ካብ ሚት ኣይትውፅኡ ከብሪ ዶክሜንተር ካብ ሚት ትወፅእ ኮንኩም ተማጋሽ ተኣትው ዘለኹም ከዓ ትዊልኩም ኣብ ሚት ግበርዋ ስለዚ ባዕሎም ሕክምና ይንፈሊጦሞ ትብለላኺ ንዓኺ ሃንደበት ንግሆ ምድሪ ልብኺ ሕሚምኪ ፌን ትወፂኺ ወይ ከዓ ሕክምና ወሲዶምኺ ነፍስኺ ኣብ ሕክምና ረኺብክያ ሓቂ ወላ ተጋጌ ያ ኦኬ ራትካኒ እኹል መርመራ ምስ ገበሩ ከምዛ